गोंय गोंय म्हणजे कितें? एक राज्य की एक भावना? गोंया कितली याद जाता तुजी? सोबीत, सुंदर, माणकुलें, रम्य अशें गोंय. गोंयच्या भायर आसून गोंय म्हणल्यार कितें हें आज जाणवता. भुरगेपणाच्यो त्यो यादी, ते पिकनीक स्पॉट, तें स्कूल, ती कॉलेज बंक करून केल्ली लाँग ड्रायव्ह, ती फर्स्ट टायम ट्राय केल्ली फेणी, निसर्गाच्या सानिध्यांत रमिल्ल्यो दर्यावेळो आनी धबधबे. यादी केन्नाच काबार जावच्यो ना. गोंयच्या भायर आसात, गोवा प्लॅन बनाते हैं, तुम्हारा अच्छा है, गोवा में घर, हमको कभी लेके चलो हें तर तुमी आयकलांच आसतलें. मॉलान कोणाकय कोंकणीन उलयतना GA नंबर प्लेट पळयतकच आपोआप गोंयकारपण जागें जाता. संवसारान खंयच्याय कडेन आसुनी गोंयची ती ओड केन्नाच कमी जायना. तुमी सांगात, तुमकां गोंय बद्दल कितें याद जाता आनी तोंडार हांसो हाडटा? बेगीन कमेंट करा.